नमस्कार प्रिय बंधुगण आपण मानक समस्त को प्रेज द लॉर्ड प्रभु यीशु नाम नमस्कार। आ बंधुगण आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हवा जाऊँचे मु कहीं कहूँ इंटरेस्टिंग जाऊँचे कारण आज वीडियो आम एमती एक जगह को देखा जो जगह जाकुब ईश्वर सहित मल्ल युद्ध करते। हाँ बंधुगण मु आपन को से जगह देखी जो जगह जाकुब ईश्वर सहित मल्ल युद्ध करते। तेबे से जगह ना कौन से नदी ना कौन आउ ताहा पवित्र बाइबल लिखा अच्छे। तेबे ख्रीष्ट प्रिय भाई और भौणी माने जदि आपण झील सीओ तार 12 पर्व एक पदरु 6 पद भितर जो पाठ करेंगे से नदी विषय लिखा अच्छी आउ जो नदी कूल युद्ध होता ईश्वर सहित जाकुबंकर युद्ध होता आ से नदीर नाम हूँ जाबक नदी। हाँ प्रिय बंधुगण जाबक नदी विषय आज आम मैंने जाना जो नदी रे आ जो नदी पार्श्व परमेश्वर एवं जाकुबंकर मल्ल युद्ध होता। तो बाइबल रे एपरी अनेक पदपर्व रही जाबक नदी विषय ए जाबक नदी विषय केवल गोटे घटना नुहे ए जाबक नदी निकट में एक रु अधिक घटना घटी अच्छे। तेबे आपण वर्तमान देखंतु एई मैप रे देखंतु मैप रे देखिले आपण भल भाव जानि परिबे आउ एई अंचलर ई होची मैप अटे। जतबेला आमे ए समस्त विषय देखु देखंतु गोटे जारका रिवर बोली गोटे लेखा अच्छे आउ जहाकू बाइबल रे जार बाइबल मध्य नामकरण होई अछि आउ जो नदी विषय मु जस्ट आपण मन कहिली जाबक रिवर बा जाबक नदी। तबे ये होची सही नदी देखंतु एग्जैक्ट ये होची सही नदी आउ जो नदी रे जो नदी निकट रे परमेश्वर सहित जाकुबंकर मल्ल युद्ध होता। तेबे जब आम बाइबल रे देखिबा एई पद पर्व अनुसार आ मोसांक द्वारा मोसांकर जो सेना थिले से समय इस्राएल संतान मान थिले सेमाने युद्ध करथिले आ युद्ध रे सेमाने विजयी हेथिले। सेमाने क्यों मान सहित युद्ध करथिले सेमाने इमोरियो मान सहित युद्ध करथिले। जदि आपण जानिया को चाहउछन्ते तेबे जिहोसियो 12 पर्व 1 रु 6 पद पर्यंत पढ़ंतु। यही मैप रे देखंतु एठी मध्य जाबक रिवर लेखा আছে आ जाबक नदीर ये होची मैप अटे आ ता सहित जोड़ी हेची जर्दन नदी ता सहित जोड़ी हेची। तबे जर्दन नदी सहित आ अनेक नदी जे कि मिसिची ता मध्यरु गुटे होची जाबक नदी। हाँ बंधुगण जदि आपण केबे सुनि नाहंती तबे पवित्र शास्त्र बाइबल अध्ययन करी आपण जानि परिबे। तबे ये होची सही नदी आ ये होची बहुत बड़ नदी बहुत लंबा नदी। यार ओसार तो एते नुहे किंतु यार लंबा होची बहुत बड़ बहुत लंबा। तबे देखंतु से नदीर पानी को आपण निज आखिरे देखंतु। तबे इस्राएल संतानगण आउ एई नदी घाट निकट में सेमाने इमोरिया मान को परास्त करथिले आउ जार नेतृत्व नैथिले मोसा निजे। तेबे आजिर नदी एई भली देखा जाए जहा कि 2000 वर्ष पर हो गलानी बीती गलानी किंतु आज तथापि एई नदी प्रवाहित होउछि। आज मध्य एई नदी सुखी नाही सबठार गौरवर विषय आउ अनेक नदी अच्छी जो गुड़िक सुखी जाऊ अच्छे किंतु परमेश्वर अनुग्रह यही नदी एबे भी रही अच्छे यही नदी सुखी नहीं। आ द्वितीय आम देखा आ देखंतु आमे जाकुब विषय आम देखिपर जी कि परमेश्वर सहित युद्ध करथिले आ तबे एटा से घाटी
ଆଉ ଯେଉଁ ଘାଟିରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ପରିବେଶର ସହିତ ଯାକୁବଙ୍କର। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯାକୁବ ନିଜର ଶ୍ୱଶୁର ଲାବାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଦାସକର୍ମ କରୁଥିଲା 7 ବର୍ଷ ବଡ଼ ଝିଅ ପାଇଁ ଏବଂ 7 ବର୍ଷ ସାନ ଝିଅ ପାଇଁ, ପଶୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 7 ବର୍ଷ। ଆଉ ଏହିଭଳି ସେ ପ୍ରାୟ 20-21 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ଦାସକର୍ମ କରିଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲା ଆସିକି, ଆଉ ଏଇ ଘାଟି ସେ ପାର ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏ ନଦୀ ପାରି କରେଇଥିଲା। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏଇଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯାକୁବଙ୍କର। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 33 ପର୍ବ। ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 33 ପର୍ବ ଲେଖା ଅଛି, ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 32 ପର୍ବ ତାର 22 ପଦରୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଆଉ ସେଠାରେ ମୁଁ ଟିକେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଅନନ୍ତର ସେ ରାତିରେ ଉଠି ଆପଣାର 2 ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ 2 ଦାସୀ ଓ 11 ସନ୍ତାନକୁ ଜବ୍ବକ ଘାଟିରେ, ଲେଖା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଜବ୍ବକ ଘାଟ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ପାର କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନଦୀ ପାର କରାଇ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେ ପାରିକି ପଠାଇଦେଲା। ସେତେବେଳେ ଯାକୁବ ସେଠାରେ ଏକାକୀ ରହିଲା। ତହୁ ଜଣେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଭାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସହିତ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ମାତ୍ର ତାକୁ ଜୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦେଖି ସେ ଯାକୁବର ଉରୁଦେଶର ସନ୍ଧି ସ୍ଥାନରେ ଆଘାତ କଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଏ ପ୍ରକାର ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ କରିବାରୁ ଯାକୁବର ଉରୁସନ୍ଧି ଖସିଗଲା। ଅନନ୍ତ ସେ ପୁରୁଷ କହିଲେ, ଆମକୁ ଛାଡ଼, କାରଣ ପ୍ରଭାତ ହେଲା। ତେଣୁ ଯାକୁବ କହିଲା, ତୁମେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ କଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଘାଟି ଥିଲା। ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭଳି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯାକୁବଙ୍କର। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, କାହିଁକି ନା ଆମେମାନେ ବାଇବଲର ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେମାନେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଅଛୁ। ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଅଛି। ଆପଣ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଅଛନ୍ତି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦି କେବେ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଏହି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ଏହି ଜାଗାକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ, ଯାହାକୁ ଜବ୍ବକ ଘାଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ଘାଟିକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋତେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ନଦୀ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହି ଯାଇଅଛି। ଏ ନଦୀ ଯାଇକି କେଉଁଠି ଲାଗିଛି? ମୁଁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଏ ନଦୀ ଯାଇକି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ଏପରି ଏକ ନଦୀ, ଏହି ନଦୀ ଯାଇକି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଏକ ବହୁତ ଲମ୍ବା ନଦୀ, ଆଉ ତା ସାଇଡ଼ରେ ଏମିତି ରୋଡ଼ ତିଆରି କରାହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏହି ନଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ এই ভিডিও কিপରି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ପାଳକ, ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ
ए वीडियो को ओपन करंतु आपनकर विश्वासी मानक देखांतु आ जहाँ फल आपनकर विश्वासी मानकर विश्वास मध्य मजबूत हब विशेषकर जो माने नुआ विश्वासी माने आसंती आ सेमान को विश्वास मध्य वृद्धि हब रहिले आउ वीडियो देखा हब समस्त मोर आंतरिक नमस्कार।